माइकल बोल्टन की आवाज़ अभी भी कमरे में गूंज रही थी। "When a man loves a woman"। फिर यकदम कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और फिर दस्तक की ये आवाज़ बढ़ती ही गई। मोबाइल की कॉल ख़त्म हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाले हाथ बढ़ते गए। वो बेड पर औंधे मुँह बेहस हरकत पड़ा था। "डोंट टेल मी अमामा, क्या तुम वाकई इंगेज हो?" ज़ैनब को जवेरिया के इंकशाफ पर जैसे करंट लगा। अमामा ने मलामती नज़रों से जवेरिया को देखा जो पहले ही माज़रख़ाना अंदाज में इसे देख रही थी। "इसे नहीं, मुझे देखकर बताओ, क्या तुम वाकई इंगेज हो?" ज़ैनब ने इस बार इसे कुछ झड़कते हुए कहा। "हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हैरत अंगेज़ वाक़या तो नहीं कि तुम इस पर इस तरह रिएक्ट करो।" अमामा ने बड़ी रसानियत से कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और अपनी तरफ से हक़्क़ुल मक़दूर सरगोशियों में बातें कर रही थी। "मगर तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था, आखिर राज में रखने की क्या ज़रूरत थी?" इस बार राबिया ने कहा। "राज में तो नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाक़या नहीं था कि तुम्हें बताती, और फिर तुम लोगों से मेरी दोस्ती तो अब हुई है, जबकि इस मंगनी को कई साल गुज़र चुके हैं।" अमामा ने वज़ाहत करते हुए कहा। "कई साल से क्या मुराद है तुम्हारी?" "मेरा मतलब है 2-3 साल।" "फिर भी अमामा, बताना तो चाहिए था तुम्हें।" ज़ैनब का एतराज़ अभी भी अपनी जगह कायम था। अमामा ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को देखा। "अब करूँगी तो और किसी को बताऊँ या न बताऊँ, तुम्हें ज़रूर बताऊँगी।" "वेरी फ़नी", ज़ैनब ने इसे घूरते हुए कहा। "और कुछ नहीं तो तुम हमें कोई तस्वीर वग़ैरह ही ला कर दिखा दो मौसूफ़ की। कौन है, नाम क्या है, क्या करता है?" राबिया हमेशा की तरह एक ही सांस पर सवाल दर सवाल कर डाले। "फर्स्ट कज़न है, अज़द नाम है", अमामा ने रुक रुक कर कुछ सोचते हुए कहा। "MBA किया है, बिज़नेस करता है, शक्ल सूरत कैसी है?" इस बार ज़ैनब ने अमामा से पूछा। अमामा ने गौर से इसके चेहरे को देखा। "ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, लंबा है, डार्क है, हैंडसम है?" इस बार अमामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर ज़ैनब को देखती रही। अमामा ने अपनी पसंद से ये मंगनी की है, वो अच्छा खासा गुड लुकिंग है, जवेरिया ने इस पर अमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। "हाँ, हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए था, आखिर वो अमामा का फर्स्ट कज़न है। अब अमामा, तुम्हारा अगला काम ये है कि तुम हमें इसकी तस्वीर लाकर दिखाओ", ज़ैनब ने कहा। "नहीं, इससे पहले का ज़रूरी काम ये है कि तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने ले चलो", राबिया ने मुदाखलत करते हुए कहा। "फ़िलहाल तो यहाँ से चलें, हॉस्टल जाना है मुझे।" अमामा यकदम उठ कर खड़ी हो गई तो वो भी उठ गई। "वैसे जवेरिया, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई?" साथ चलते हुए ज़ैनब ने जवेरिया से पूछा। "भई, अमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की", जवेरिया ने मुआज़त ख़्वाहाना अंदाज में कहा। अमामा ने मुड़कर एक बार फिर जवेरिया को घूरा। नज़रों में तनबीह थी। "अमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगनी हुई होती तो मैं तो शोर मचाती हर जगह, वो भी इस सूरत में जब ये मेरी अपनी मर्ज़ी से होती", ज़ैनब ने बुलंद आवाज़ में कहा। अमामा ने इस बार किसी रद्द अमल का इज़हार नहीं किया। "आपका बेटा आबादी के इस 2.5% हिस्से में शामिल है जो 150 से ज़्यादा का IQ लेवल रखते हैं। इस IQ लेवल के साथ जो कुछ वो कर रहा है वो गैर मामूली सही, मगर गैर मुतवक्का नहीं। इस गैर मुल्की स्कूल में सालार को जाते हुए अभी सिर्फ 1 हफ़्ता हुआ था जब सिकंदर उस्मान और इनकी बीवी को वहाँ बुलवाया गया था। इस स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ने इन्हें सालार सिकंदर के मुख्तलिफ IQ टेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस ने इसके टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। इस स्कूल में वो 150 का IQ लेवल वाला पहला और वाहिद बच्चा था जो चंद ही दिनों में वहाँ सब की तवज्जो का मरकज़ बन गया था। सिकंदर उस्मान और इनकी बीवी से मुलाकात के दौरान साइकोलॉजिस्ट को इसके बचपन के बारे में कुछ और खोज लगाने का मौका मिला। वो काफ़ी दिलचस्पी से सालार के केस को स्टडी कर रहा था, और दिलचस्पी की ये नोयत प्रोफेशनल नहीं थी। अपने करियर में वो पहली बार इस IQ के बच्चे का सामना कर रहा था। सिकंदर उस्मान को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था। सालार इस वक्त सिर्फ 2 साल का था और गैर मामूली तौर पर वो इस उम्र में एक आम बच्चे की निस्बत ज़्यादा साफ लहजे में बातें करता था, और बातों की नोयत ऐसी होती थी कि वो और इनकी बीवी अक्सर हैरान होते। एक दिन जब वो अपने भाई से फ़ोन पर बात करने के लिए फ़ोन कर रहे थे तो सालार इनके पास खड़ा था। वो इस वक्त टीवी लाउंज में बैठे थे और फ़ोन पर बातें करने के साथ साथ टीवी पर भी देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। रिसीवर रखने के फ़ौरन बाद उन्होंने सालार को फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए देखा। "हेलो अंकल, मैं सालार हूँ", वो कह रहा था। उन्होंने चौंक कर इसे देखा। वो इत्मीनान से रिसीवर कान से लगाए किसी से बातों में मसरूफ़ था। "मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?" सिकंदर ने हैरत से इसे देखा। पहले इनके जहन में
یہی آیا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کر رہا ہے۔ بابا میرے پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے نہیں کیا، میں نے خود کیا ہے۔ وہ اس کے اگلے جملے پر چونکے۔ سالار کس سے باتیں کر رہے ہو؟ سکندر نے پوچھا۔ انکل شاہ نواز سے، سالار نے سکندر کو جواب دیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس سے لے لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا لیا ہوگا یا پھر لاسٹ نمبر کو ری ڈائل کر دیا ہوگا۔ انہوں نے کان سے ریسیور لگایا، دوسری طرف ان کے بھائی تھے۔ یہ سالار نے نمبر ڈائل کیا ہے، انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ سالار نے کیسے ڈائل کیا؟ وہ تو بہت چھوٹا ہے، ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ حیرانی سے پوچھا۔ میرے خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہے، اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ ہاتھ مار رہا تھا سیٹ پر۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ سالار جو خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا، ریسیور نیچے رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا۔ اس بار سکندر عثمان اسے دیکھنے لگے۔ وہ بالکل کسی بیچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شاہ نواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا اور بڑی روانی کے ساتھ۔ وہ ایک لمحے کے لیے دم بخود رہ گئے۔ 2 سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ سالار تمہیں شاہ نواز کا نمبر معلوم ہے؟ انہوں نے حیرانی کے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، بڑے اطمینان سے جواب دیا گیا۔ کیا نمبر ہے؟ اس نے بھی روانی کے ساتھ وہ نمبر دہرا دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے اعداد سے واقف ہوگا اور پھر وہ نمبر۔ تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا؟ میں نے خود سیکھا ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ نے ملایا تھا۔ سالار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں گنتی آتی ہے؟ ہاں۔ کہاں تک؟ 100 تک۔ سناؤ۔ وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا۔ ایک ہی سانس میں اس نے انہیں 100 تک گنتی سنا دی۔ سکندر عثمان کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ اچھا، میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں، میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا۔ انہوں نے ریسیور اس سے لیتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا۔ سکندر عثمان نے ایک نمبر ملایا اور پھر فون بند کر دیا۔ سالار نے فوراً ریسیور ان سے پکڑ کر انہی کی روانی کے ساتھ وہ نمبر ملایا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا۔ انہوں نے یک کے بعد دیگرے کئی نمبر ملائے اور پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کے لیے کہا۔ وہ کوئی غلطی کیے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا۔ وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا۔ میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں نے تو بس کچھ دن پہلے سے چند کتابیں لا کر دی تھیں اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے 100 تک گنتی پڑی تھی۔ انہوں نے سکندر عثمان کے استفسار پر کہا۔ سکندر عثمان نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا۔ بیوی ہکا بکا دیکھتی رہی۔ دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنے باقی بچوں کی نسبت اسے جلدی اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ اسکول میں بھی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا، نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکالوجسٹ کی باتیں بڑے فخریہ انداز میں سن رہے تھے۔ اپنے دوسروں بچے کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ وہ ان کی سب سے چہیتی اولاد تھی اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فخر تھا۔ اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا اور دوسری ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں۔ اور اس وقت پہلی بار سکندر عثمان کو کچھ تشویش ہونے لگی۔ چاہتے تھے سالار 8-10 سال کی عمر میں جونیئر یا سینئر کیمبرج کر لیتا، مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کو اب پورے 1 سال کے بعد ہی اگلی کلاس میں پروموشن دیں۔ میں نہیں چاہتا وہ اتنی جلدی اتنے ایب نارمل طریقے سے اپنا اکیڈمک کیریئر ختم کر لے۔ آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیویٹیز بڑھا دیں مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اصرار پر سالار کو دوبارہ 1 سال کے اندر ڈبل یا ٹرپل پروموشن نہیں دیا گیا۔ اس کے ٹیلنٹ کو اسپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چیلنجائز کیا جانے لگا۔ شطرنج اور ٹینس، گولف اور میوزک، وہ 4 شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان 4 چیزوں تک ہی محدود رکھتا۔ وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا تھا اور اگر کسی گیم میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم یا اسپورٹ سے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتا تھا۔ جویریہ پروفیسر، امتحان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا۔
امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ امامہ نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے ایک خیال آیا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا؟ اس نے امامہ کو مخاطب کیا۔ امامہ نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں۔ کیا مطلب؟ تمہیں پروفیسر امتحان کا لیکچر کا بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کب کہا ہے کہ برا پڑھاتے ہیں؟ بس مجھے اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی؟ ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف کتاب اپنے سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھی مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری۔ جویریہ نے اس کا عذر رد کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ پھر تم اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویریہ یہ اس کی ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی؟ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے ہی کی طرح بولتی ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں۔ جویریہ سنجیدگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں ہے، صرف اسٹڈیز کی ٹینشن ہے مجھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ہم سے زیادہ ٹینشن تو نہیں ہو سکتی؟ جویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ اب ضد چھوڑ رہی تھی۔ تمہارے گھر میں تو خیریت ہے نا؟ ہاں، بالکل خیریت ہے۔ اجت کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ اجت کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا؟ امامہ نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ پھر بھی اختلافات تو ایک بہت ہی… جویریہ کی بات اس نے درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے سالوں سے کون سی بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی یا جو تمہیں پتہ نہیں ہے؟ پھر بھی تم اس طرح مجھے مجرم سمجھ کر تفتیش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ جویریہ گڑبڑا گئی۔ یقین کیوں نہیں کروں گی؟ میں صرف اس لیے اصرار کر رہی تھی کہ شاید تم مجھے اس لیے اپنا مسئلہ نہیں بتا رہی کہ میں پریشان نہ ہوں، اور تو کوئی بات نہیں۔ جویریہ کچھ نادم سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھول لی جس میں وہ پہلے پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھتے رہنے کے بعد اس نے ایک جمائی لی اور گردن موڑ کر لاشعوری طور پر امامہ کو دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اس کی نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھیں۔ وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی، پھر ڈگی سے ایک بوری اور رسی نکالی۔ وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف بڑھتا رہا۔ پاس سے گزرنے والے کچھ راہگیروں نے اسے دیکھا مگر وہ رکے نہیں۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی۔ چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینس میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم بہت نمایاں تھا۔ اس وقت اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہوگی مگر اس کے قد و قامت اور حلیے نے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا۔ اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانی شروع کر دی۔ جب رسی کا سرا پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرا سرا بوری کے منہ پر لپیٹ کر سختی سے گرائیں لگانی شروع کر دی اور اس وقت تک لگاتا رہا جب تک کوئل ختم نہیں ہو گیا۔ پھر پانی میں پڑا سرا واپس کھینچ کر اس نے اندازے سے 3 فٹ کے قریب رسی چھوڑی اور اپنے دونوں پیر ساتھ جوڑتے ہوئے اس نے پیروں کے گرد رسی کو بہت مضبوطی کے ساتھ 2-3 بل دیے اور گرا لگا دی۔ اب اس 3 فٹ کے ٹکڑے کے سرے پر بڑی مہارت کے ساتھ اس نے 2 پھندے بنائے، پھر اچک کر پل کے منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اپنا دایاں ہاتھ کمرے کے پیچھے لے جاتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے پھندے میں سے دایاں ہاتھ گزارا اور پھر بائیں ہاتھ کے نیچے اس نے وہ پھندا کھینچ کر کس دیا۔ اس کے بعد اس نے کمر کے پیچھے دائیں ہاتھ کے ساتھ دوسرے پھندے میں سے بایاں ہاتھ گزارا اور دائیں ہاتھ سے اسے کس دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو منڈیر سے نیچے گرا دیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا سر پانی سے ٹکرایا اور کمر تک کا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ پھر رسی ختم ہو گئی۔ اب وہ اسی طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور کمر تک کا دھڑ پانی کے اندر تھا۔
बोरी में मौजूद वजन यकीनन इसके वजन से ज्यादा था। यही वजह थी कि बोरी इसके साथ नीचे नहीं आई थी। वो इसी तरह लटक गया। इसने अपना सांस रोका हुआ था। पानी के अंदर अपना सर जाते ही इसने आंखें खोल रखने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। पानी गदला था और उसमें मौजूद मिट्टी इसकी आंखों में चुभने लगी। इसने आंखें बंद कर लीं और इसके फेफड़े अब जैसे फटने लगे थे। इसने एकदम सांस लेने की कोशिश की और पानी मुंह और नाक से इसके जिस्म के अंदर दाखिल होने लगा। वो अब बुरी तरह फड़फड़ा रहा था मगर ना वो अपने बाजुओं को इस्तेमाल करके खुद को सतह पर ला सकता था और ना ही अपने जिस्म को उठा सकता था। इसके जिस्म की फड़फड़ाहट आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। चंद लोगों ने इसे पुल से नीचे गिरते देखा और चीखते हुए इस तरफ भागे। रस्सी अभी तक हिल रही थी। इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पानी के नीचे होने वाली हरकत अब दम तोड़ गई थी। इसकी टांगें अब बिल्कुल बेजान नजर आ रही थी। पुल पर खड़े लोग खौफ के आलम में इस बेजान वजूद को देख रहे थे। पुल पर मौजूद हजूम बढ़ रहा था। नीचे पानी में मौजूद वजूद अभी भी साकित था। सिर्फ पानी इसे हरकत दे रहा था, किसी पेंडुलम की तरह, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अमामा जल्दी तैयार हो जाओ, राबिया ने अपनी अलमारी से अपना एक सूट निकालकर बेड पर फेंकते हुए कहा। अमामा ने कदरे हैरानी से इसे देखा। किस लिए तैयार हो जाऊं? भाई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, साथ चलो। राबिया ने इसे तेज रफ्तारी के साथ इस्त्री का प्लग निकालते हुए कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। इसने एक बार फिर अपनी आंखों पर अपना बाजू रखते हुए कहा। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या मतलब मुझे कहीं नहीं जाना? तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम्हें बता रहे हैं, राबिया ने इसी लहजे में कहा। और मैंने बता दिया है मैं कहीं नहीं जा रही। इसने आंखों से बाजू हटाए बगैर कहा। ज़ैनब भी चल रही है हमारे साथ, पूरा ग्रुप जा रहा है, फिल्म भी देखेंगे वापसी पर, राबिया ने पूरा प्रोग्राम बताते हुए कहा। अमामा ने एक लहजा के लिए अपनी आंखों से बाजू हटाकर इसे देखा। ज़ैनब भी जा रही है? हाँ, ज़ैनब को हम रास्ते से पिक करेंगे। अमामा किसी सोच में डूब गई। तुम बहुत डल होती जा रही हो अमामा, राबिया ने कदरे नाराजगी के साथ तबसरा किया। हमारे साथ कहीं आना जाना ही छोड़ दिया है तुमने? आखिर होता क्या जा रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, बस मैं आज कुछ थकी हुई हूँ इसलिए सोना चाह रही हूँ, अमामा ने बाजू हटाकर इसे देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जवेरिया भी अंदर आ गई और वो भी इसे साथ चलने के लिए मजबूर करती रही मगर अमामा की जबान एक ही रट थी। नहीं, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। वो मजबूरन इसे बुरा भला कहते हुए वहां से चली गई। रास्ते से उन्होंने ज़ैनब को इसके घर से पिक किया और ज़ैनब को पिक करते हुए जवेरिया को याद आया कि इसके बैग के अंदर इसका वॉलेट नहीं है। वो इसे हॉस्टल में ही छोड़ आई थी। वापस हॉस्टल चलते हैं, वहां से वॉलेट लेकर फिर बाजार चलेंगे। जवेरिया के कहने पर वो लोग दोबारा हॉस्टल चली आई मगर वहां आकर इन्हें हैरानी का सामना करना पड़ा क्योंकि कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये अमामा कहाँ है? राबिया ने हैरानी से कहा। पता नहीं, कमरा लॉक करके इस तरह कहाँ जा सकती है? वो तो कह रही थी कि इसे सोना है, जवेरिया ने कहा। हॉस्टल में तो किसी के रूम में नहीं चली गई, राबिया ने ख्याल जाहिर किया। वो दोनों अगले कई मिनट इन वाकिफ लड़कियों के कमरों में जाती रहीं जिनसे इनकी हेलो हाय थी मगर अमामा का कहीं पता नहीं था। कहीं हॉस्टल से बाहर तो नहीं गई? राबिया को अचानक ख्याल आया। आप वार्डन से पूछ लेते हैं, जवेरिया ने कहा। वो दोनों वार्डन के पास चली आई। हाँ, मामा अभी कुछ देर पहले बाहर गई है, वार्डन ने इनकी इंक्वायरी पर बताया। जवेरिया और राबिया एक दूसरे का मुंह देखने लगी। वो कह रही थी शाम को आएगी, वार्डन ने इन्हें मजीद बताया। वो दोनों वार्डन के कमरे से निकल आई। ये गई कहाँ है? हमारे साथ तो जाने से इनकार कर दिया था कि इसे सोना है और वो थकी हुई है और इसकी तबीयत खराब है और अब इस तरह गायब हो गई, राबिया ने उलझे हुए अंदाज में कहा। रात को वो कदरे लेट वापस आई और जिस वक्त वो वापस आई अमामा कमरे में मौजूद थी। इसने मुस्कुराते हुए इन दोनों का इस्तकबाल किया। लगता है खासी शॉपिंग हुई है आज, इसने इन दोनों के हाथों में पकड़े हुए शॉपर्स को देखते हुए कहा। इन दोनों ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, बस शॉपर्स रखकर इसे देखने लगी। तुम कहाँ गई हुई थी? जवेरिया ने इससे पूछा। अमामा को जैसे एक झटका लगा। मैं अपना वॉलेट लेने वापस आई थी तो तुम यहाँ नहीं थी, कमरा लॉक्ड था, जवेरिया ने इसी अंदाज में कहा। मैं तुम लोगों के पीछे गई थी। क्या मतलब? जवेरिया ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारे निकलने के बाद मेरा इरादा बदल गया था। मैं यहाँ से ज़ैनब की तरफ गई क्योंकि तुम लोगों को इसे पिक करना था मगर इसके चौकीदार ने बताया कि तुम लोग पहले ही वहाँ से निकल गए और फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। बस रास्ते में कुछ किताबें ली थी मैंने, अमामा ने कहा। देखा, तुमसे पहले कहा था कि हमारे साथ चलो मगर इस वक्त तुमने फौरन इनकार कर दिया। बाद में बेवकूफ़ी की तरह पीछे चल पड़ी। हम लोग तो मशकूक हो गए थे तुम्हारे बारे में, राबिया ने कुछ इत्मीनान से एक शॉपर खोलते हुए कहा। इमामा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ मुस्कुराते हुए इन दोनों को देखती रही। वो दोनों अब अपने शॉपर खोलते हुए खरीदी हुई चीज़ें इसे दिखा रही थीं।
तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं, माँ बाप ने क्या रखा था? वो माँ बाप से पूछें। खामोशी। लोग किस नाम से पुकारते हैं तुम्हें? लड़के या लड़कियाँ? लड़के। बहुत सारे नाम लेते हैं। ज्यादा कौन सा नाम पुकारते हैं? डेयर डेविल। खामोश। और लड़कियां? वो भी बहुत से नाम लेती हैं। ज्यादातर किस नाम से पुकारती हैं? ये मैं नहीं बता सकता, इट्स टू पर्सनल, ये बिल्कुल जाती है। गहरी खामोशी, तवील सांस, फिर खामोशी। मैं आपको मशवरा दूं? क्या? आप मेरे बारे में वो जानने की कोशिश क्यों नहीं करते जो आप ना पहले जानते हैं ना मैं आपके दाएं तरफ टेबल पर जो सफ़ेद फाइल पड़ी है इसमें मेरे पर्टिकुलर्स मौजूद। फिर आप वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं? साइको एनालिस्ट ने अपने पास मौजूद टेबल लैंप की रोशनी में सामने काउच पर दराज इस नौजवान को देखा जो अपने पैर मुसलसल हिला रहा था। इसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था और यूं लग रहा था जैसे वो साइको एनालिस्ट के साथ होने वाली सारी गुफ्तगू को बेकार समझ रहा था। कमरे में मौजूद ठंडक, खामोशी और नीम तारीकी ने इसके असाब को बिल्कुल मुतासिर नहीं किया था। वो बात करते हुए वक्तन फवक्तन कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। साइको एनालिस्ट के लिए सामने लेटा हुआ नौजवान एक अजीब केस था। वो फोटोग्राफिक मेमोरी का मालिक था। इसका आईक्यू लेवल 150 की रेंज में था। वो थ्रो आउट आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड रखता था। वो गोल्फ में प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल 3 बार जीत चुका था और वो तीसरी बार खुदकुशी की नाकाम कोशिश करने के बाद इसके पास आया था। इसके वालिदैन ही इसे इसके पास लेकर आए थे और वो बेहद परेशान थे। वो मुल्क के चंद बहुत अच्छे खानदानों में से एक ताल्लुक रखता था। ऐसा खानदान जिसके पास पैसे की भरमार थी। 4 भाइयों और एक बहन के बाद वो चौथे नंबर पर था। 2 भाई और एक बहन इससे बड़े थे। अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से वो अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा चहीता था। इसके बावजूद पिछले 3 साल में इसने 3 बार खुदकुशी की कोशिश की। पहली दफा इसने सड़क पर बाइक चलाते हुए वन वे की खिलाफ वर्जी की और बाइक से हाथ उठा लिए और इसके पीछे आने वाली ट्रैफिक कांस्टेबल ने ऐसा करते हुए इसे देखा था। खुशकिस्मती से गाड़ी से टकराने के बाद वो हवा में उछलकर एक दूसरी गाड़ी की छत पर जा गिरा और फिर जमीन पर गिरा। इसकी कुछ पसलियां, एक बाजू और एक टांग में फ्रैक्चर्स हुए थे। तब इसके वालिदैन कांस्टेबल के इसरार के बावजूद इसे एक हादसा ही समझे क्योंकि इसने अपने माँ बाप से यही कहा था कि वो गलती से वन वे से हट गया था। दूसरी बार पूरे 1 साल के बाद इसने लाहौर में खुद को बांध कर पानी में डूबने की कोशिश की। एक बार फिर इससे बचा लिया गया। पुल पर खड़े लोगों ने इसे इसी रस्सी समेत बाहर खींच लिया था जिसके साथ बांध कर इसने खुद को नीचे गिराया था। इस बार इस बात की गवाही देने वालों की तादाद ज्यादा थी कि इसने खुद अपने आप को पानी में गिराया था, मगर इसके माँ बाप को एक बार फिर यकीन नहीं आया। सालार का बयान था कि कुछ लड़कों ने इसकी गाड़ी को पुल के पास रोका और फिर इसे बांधकर पानी में फेंक दिया जिस तरह वो बंधा हुआ था। इससे यूं ही लगता था कि इसे वाकई ही बांध कर गिराया गया था। पुलिस अगले कई हफ्ते इसके बताए गए हुलिये को लड़कों को पूरे शहर में तलाश करती रही। सिकंदर उस्मान ने खास तौर पर एक गार्ड इसके साथ तैनात कर दिया जो 24 घंटे इसके साथ रहता था, मगर तीसरी बार वो अपने माँ बाप की आंखों में धूल नहीं झोंक सका। ख्वाब गोलियों की एक बड़ी तादाद को पीसकर इसने खा लिया था। गोलियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मैदा वॉश करने के बावजूद अगले कई दिन वो बीमार रहा था। इस बार किसी को भी कोई गलतफहमी नहीं हुई। इसने खानसामा के सामने इन गोलियों के पाउडर को दूध में डालकर पिया था। सिकंदर उस्मान और तैयबा सिकंदर शॉक्ड रह गए थे। पिछले दोनों वाकयात भी इन्हें पूरी तरह याद आ गए थे और वो पछताने लगे थे उन्होंने पहले इसकी बात पर क्यों एतबार किया। पूरा घर इसकी वजह से परेशान हो गया था। इसके बारे में स्कूल, कॉलोनी और खानदान में हर जगह बातें फैल रही थीं। वो इस बार इस बात से इनकार नहीं कर सका कि इसने खुदकुशी की कोशिश की थी, मगर वो ये बताने पर तैयार नहीं था कि इसने ऐसा क्यों किया था। भाई बहन, माँ या बाप, इसने किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। सिकंदर ए लेवल्स के बाद इसके बड़े भाइयों की तरह इसे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने भिजवाना चाहता था। वो जानते थे इसे कहीं भी ना सिर्फ बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा बल्कि स्कॉलरशिप भी, लेकिन इनके सारे प्लान्स जैसे भग करके उड़ गए थे और वो अब इसे साइको एनालिस्ट के सामने मौजूद थे जिसके पास सिकंदर उस्मान ने इसे अपने एक दोस्त के मशवरे पर भिजवाया था। ठीक है सालार, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। मरना क्यों चाहते हो तुम? सालार ने कंधे उचकाए। आपसे किसने कहा मैं मरना चाहता हूँ? खुदकुशी की 3 कोशिशें कर चुके हो तुम। कोशिश करने और मरने में बड़ा फर्क होता है।
तीनों दफा तुम इत्तेफाकन बचे हो, वरना तुमने खुद को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखें, जिसको आप खुदकुशी की कोशिश कह रहे हैं वो इसे खुदकुशी की कोशिश नहीं समझता। मैं सिर्फ चाहता था कि मौत की तकलीफ कैसी होती है। वो इसका चेहरा देखने लगा, जो बड़े पुरसुकून अंदाज में इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मौत की तकलीफ तुम क्यों महसूस करना चाहते थे? बस ऐसे ही, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस समझ लें। साइको एनालिस्ट ने गहरा सांस लेकर इस 150 IQ लेवल वाले नौजवान को देखा जो अब छत को घूर रहा था। तो एक बार खुदकुशी की कोशिश से तुम्हारा ये तजस्सुस खत्म नहीं हुआ? ओह, तब मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मैं ठीक से कुछ भी महसूस नहीं कर सका। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोला, और अब तुम चौथी बार कोशिश करोगे? यकीनन मैं महसूस करना चाहता हूँ कि दर्द की इंतहा पर जाकर कैसा लगता है। क्या मतलब? जैसे जॉय की इंतहा एक्टिसी होती है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि खुशी की इस इंतहा के बाद क्या है। इस तरह दर्द की भी तो कोई इंतहा होती होगी जिसके बाद आप कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। जैसे एक्टिसी में आप कुछ भी नहीं समझ सकते। मैं नहीं समझ सका। फर्ज करें आप एक बार स्ट्रिपटीज देख रहे हैं, बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आपने कुछ ड्रग्स भी ली हो, आप नाच रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने होशो हवास खो देते हैं। आप एक्टिसी सरूर में हैं। कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है। मैं जब बाहर छुट्टियां गुजारने जाता हूँ तो अपने कजन्स के साथ ऐसे ही। मेरा प्रॉब्लम ये है कि इनकी तरह मैं एक्सटेटिक मदहोश नहीं होता। आई नेवर गेट वाइल्ड विद जॉय। मुझे इन चीज़ों से इतनी खुशी नहीं मिल पाती जितनी बाकी लोगों को मिलती है, और यही चीज़ मुझे मायूस करती है। मैंने सोचा कि अगर सुरूर की इंतहा पर नहीं पहुंच सकता तो शायद मैं दर्द की इंतहा पर पहुंच सकूं, लेकिन वो भी नहीं हो सका। वो खासा मायूस नजर आ रहा था। तुम इस तरह की चीज़ों में वक्त ज़ाया क्यों करते हो? इतना शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड है तुम्हारा। सालार ने इस बार इंतहाई बेजारी से इससे कहा, प्लीज़ प्लीज़, आप मेरी जहानत के राग अलापना मत शुरू कीजिएगा। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, तंग आ गया हूँ मैं अपनी तारीफें सुनते सुनते। इसके लहजे में तलखी थी। साइको एनालिस्ट कुछ देर इसे देखता रहा। अपने लिए कोई गोल क्यों नहीं सेट करते तुम? मैंने किया है। क्या? मुझे खुदकुशी की एक और कोशिश करनी है। मुकम्मल इत्मीनान था। क्या तुम्हें कोई डिप्रेशन है? नॉट एट ऑल। तो फिर मरना क्यों चाहते हो? एक गहरा सांस। क्या आपको एक बार फिर से बताना शुरू करूं कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो उकताया। बात घूम फिर कर फिर वहीं आ गई थी। साइको एनालिस्ट कुछ देर सोचता रहा। क्या तुम ये सब किसी लड़की की वजह से कर रहे हो? सालार ने गर्दन मोड़कर हैरानी से इसे देखा। लड़की की वजह से? हाँ, कोई ऐसी लड़की जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जिससे तुम शादी करना चाहते हो। उसने बेख्तियार एक कहकहा लगाया और फिर हंसता ही गया। माय गॉड, आपका मतलब है किसी लड़की की मोहब्बत की वजह से मैं खुदकुशी? वो एक बार फिर अधूरी बात छोड़कर हंसने लगा। लड़की की मोहब्बत और खुदकुशी, क्या मजाक है। वो अब अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। साइको एनालिस्ट ने इस तरह के कई सेटिंग्स इसके साथ किए और हर बार नतीजा ढाक के वही 3 पात रहा। आप इसको तालीम के लिए बैरून मुल्क भिजवाने के बजाय यहीं रखें और इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। हो सकता है ये तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करता हो। इसने कई माह के बाद सालार के माँ बाप को मशवरा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसे बाहर भिजवाने के बजाय इस्लामाबाद के इदारे में एडमिशन दिलवाया गया। सिकंदर उस्मान को ये इत्मीनान था कि वो इसे अपने पास रखेंगे तो शायद वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। सालार ने इनके इस फैसले पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसने इनके इस फैसले पर भी किसी खुशी का इजहार नहीं किया था कि इसे बैरून मुल्क तालीम के लिए भिजवाया जाएगा। साइको एनालिस्ट के साथ आखिरी सेशन के बाद सिकंदर उस्मान इसे घर ले आए और उन्होंने तैयबा के साथ मिलकर इसे एक लंबी चौड़ी मीटिंग की। वो दोनों अपने बेडरूम में बिठाकर इसे इन तमाम आसाइशों के बारे में बताते रहे जो वो पिछले कई सालों से इसे फराहम करते रहे। उन्होंने इसे इन तवक्कुआत के बारे में भी बताया जो वो इससे रखते हैं। इसे इनसे मोहब्बत भरे जज्बात से भी आगाह किया जो वो इसके लिए महसूस करते थे। वो बेतासुर चेहरे के साथ च्युइंगम चबाता हुआ बाप की बेचैनी और माँ के आंसू देखता रहा। गुफ्तगू के आखिर में सिकंदर उस्मान ने तकरीबन तंग आकर इसे कहा, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है या जो तुम्हें चाहिए? मुझे बताओ। सालार सोच में पड़ गया। स्पोर्ट्स कार। अगले ही लम्हे इसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्पोर्ट्स कार बाहर से मंगवा देता हूँ, मगर दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना जो तुमने की है। ओके। सिकंदर उस्मान को कुछ इत्मीनान हुआ। सालार ने सर हिला दिया। तैयबा ने टिश्यू से अपने आंसू साफ करते हुए जिससे सुकून का सांस लिया।
وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار سلگاتے ہوئے ان سے کہا، طیبہ تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی، اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔ وسیم نے امامہ کو دور سے ہی لون میں بیٹھے دیکھ لیا۔ وہ کانوں پر ہیڈ فون لگائے واک مین پر کچھ سن رہی تھی۔ وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے یکدم امامہ کے کانوں سے ہیڈ فون کے تار کھینچ لیے۔ امامہ نے برق رفتاری سے واک مین کا بٹن سٹاپ کر دیا۔ کیا سنا جا رہا ہے یہاں اکیلے بیٹھ کر؟ وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وسیم، بیہیو یور سیلف۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وسیم نے ہیڈ فون کے سروں کو نہیں چھوڑا۔ امامہ کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں تم کیا سن رہی تھی، اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کرو۔ امامہ نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین لے کر یہاں نہیں بیٹھی، دفع ہو جاؤ یہ ہیڈ فون لے کر۔ وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ لو، اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں میں، تم سنو جو بھی سن رہی ہو۔ اس نے بڑے سلجھوانہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں اب مجھے نہیں سننا کچھ، تم ہیڈ فون کو اپنے پاس رکھو۔ امامہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وسیم تم سن کیا رہی تھی؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ امامہ نے اسی کے انداز میں کہا، غزلیں سن رہی ہوگی۔ وسیم نے خیال ظاہر کیا۔ تمہیں پتہ ہے وسیم، تم میں بہت ساری عادتیں بوڑھی عورتوں والی ہیں، مثلاً بال کی کھال اتارنا اور دوسری کی جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا، اور تمہیں پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنی خود غرض ہوتی جا رہی ہو۔ وسیم نے ترکی بدرگی جواب دیتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر برا نہیں مانا۔ اچھا تمہیں پتہ چل گیا کہ میں خود غرض ہوں، اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم جتنے بے وقوف ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ اخذ کر لو گے۔ تم اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا، وسیم نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ آج تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے نہیں، ایسا ہی ہے۔ چلو اچھا ہے، وہ چپ شاہ کا روزہ توڑ دیا ہے تم نے جو اسلام آباد آنے پر تم رکھ لیتی ہو۔ امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا۔ کون سا چپ شاہ کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہوتا ہے، سب پر ہوتا ہے امامہ، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا۔ وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ ایش، وہ اسی طرح کرسی جھلاتا رہا، یہ تو تم پورا سال ہی کرتے ہو۔ میں آج کل کی خاص مصروفیات کا پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں۔ سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم، وسیم نے افسوس بھری نظروں سے کہا۔ میں نے اس امید میں یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے، مگر نہیں۔ میں نے بیکار سوال کیا ہے، امامہ نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے اب اپنی ملامتی تقریر ختم کر دو، وسیم نے اسے کچھ جتاتے ہوئے کہا۔ یہ ساتھ والوں کے لڑکے سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ چو سے بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں، وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بڑا عجیب سا بندہ ہے، موڈ اچھا ہے تو دوسرے کو 7ویں آسمان پر بٹھا دے گا، موڈ خراب ہے تو سیدھا گڈر میں پہنچا دے گا۔ تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کند ہم جنس باہم جنس پرواز نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چو جیسی تو نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا نا؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرے خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے ہیں۔ حلیہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کا، مجھے بعض دفعہ لگتا ہے پیوں کے کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہوگا یا آئندہ ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا، کوئی لڑکی بھی تھی ساتھ۔ لڑکی؟
जीन्स वगैरह पहनी हुई थी इसने, वसीम ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। हाँ, मशरूम कट बालों वाली फेयरसी इर्सा, वसीम चुटकी बजाते हुए मुस्कुराया। इसकी गर्लफ्रेंड है। पिछली दफा तो तुम किसी और का नाम ले रहे थे। अमामा ने इसे घूरा। पिछली दफा कब? वसीम सोच में पड़ गया। 7-8 माह पहले शायद तुमसे इसकी गर्लफ्रेंड की बात हुई थी। हाँ, तब शीबा थी, अब पता नहीं वो कहाँ है। इस बार तो गाड़ी के पिछले शीशे पर इसने अपने मोबाइल का नंबर भी पेंट करवाया हुआ है। अमामा एक मोबाइल नंबर दोहराते हुए हंसी। तुम्हें याद है? वसीम भी हंसा। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा मोबाइल नंबर कहीं लिखा देखा था, और वो भी गाड़ी के शीशे पर, इसके नाम के साथ। याद तो होना ही था। अमामा फिर हंसी। कौन से मोबाइल का? वो जो तुमने अभी खरीदा भी नहीं। अमामा ने वसीम का मजाक उड़ाया। मैं खरीद रहा हूँ इस माह। बाबा से जूते खाने के लिए तैयार रहना। अगर तुमने मोबाइल के नंबर को गाड़ी के शीशे पर लिखवाया, सबसे पहले फोन इनका ही आएगा। बस इसलिए हर बार मैं रुक जाता हूँ। वसीम ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है। बाबा से हड्डियां तोड़वाने से बेहतर है कि बंदा अपने जज्बात पर कुछ काबू रखे, और तुम्हारे लिए तो खतरात वैसे भी ज्यादा हैं। समिया को पता चला ना अगर इस किस्म की किसी मोबाइल फोन का? वसीम ने इसकी बात काट दी। तो क्या करेगी वो? मैं उससे डरता नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम इससे डरते नहीं हो, मगर 6 भाइयों की अकलौती बहन से मंगनी करने से पहले तुम्हें तमाम नफा नुकसान पर गौर कर लेना चाहिए था, जिनका सामना तुम्हें किसी ऐसी वैसी हरकत के बाद हो सकता है। अमामा ने एक बार फिर इसकी मंगेतर का हवाला देते हुए कहा। इसका मजाक उड़ाया। अब क्या किया जा सकता है? बस मेरे मुकद्दर में था ये सब कुछ। वसीम ने एक मसनूई आह भरते हुए कहा। मुझे कभी भी मोबाइल फोन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये मेरे किसी काम नहीं आ सकेगा। कम अज कम जहां तक गर्लफ्रेंड की तलाश का सवाल है। वो एक बार फिर कुर्सी झुलाने लगा। देर से ही सही, मगर बात तुम्हारी समझ में आ ही गई। अमामा ने हाथ बढ़ाकर मेज से हेडफोन उठाते हुए कहा। वैसे तुम सुन क्या रही थी? वसीम को इसे हेडफोन उठाते देखकर फिर याद आया। वैसे ही कुछ खास नहीं था। अमामा ने उठते हुए इसे जैसे टाला। आप लाहौर जा रहे हैं तो वापसी पर अमामा के हॉस्टल चले जाएं। ये कुछ कपड़े हैं इसके, दर्जी से लेकर आई हूँ, आप इसे दे आए। सलमा ने हाशिम से कहा। वही, मैं बड़ा मसरूफ रहूंगा लाहौर में, कहाँ आता जाता फिरूंगा इसके हॉस्टल। हाशिम को कदरे तामुल हुआ। आप ड्राइवर को साथ लेकर जा रहे हैं, खुद नहीं जा सकते तो इसे भेज दीजिएगा, वो दे आएगा ये पैकेट। सीजन खत्म हो रहा है, फिर ये कपड़े इसी तरह पड़े रहेंगे। इसका तो पता नहीं अब कब आए। सलमा ने लंबी चौड़ी वजाहत की। अच्छा ठीक है, मैं ले जाता हूँ। फुर्सत मिली तो खुद दे आऊंगा, वरना ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगा। हाशिम रजामंद हो गए। लाहौर में उन्होंने खासा मसरूफ दिन गुजारा। शाम 5 बजे के करीब इन्हें कुछ फुर्सत मिली, और तब इन्हें इस पैकेट का भी ख्याल आ गया। ड्राइवर को पैकेट ले जाने का कहने के बजाय वो खुद अमामा के हॉस्टल चले आए। इसके एडमिशन के बाद आज पहली बार वो वहाँ आए थे। गेट कीपर के हाथ उन्होंने अमामा के लिए पैगाम भिजवा दिया और खुद इंतजार करने। उनका ख्याल था कि वो जल्दी ही आ जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो अब कुछ बेजार होने लगे। इससे पहले कि वो अंदर दोबारा पैगाम भिजवाते, इन्हें गेट कीपर एक लड़की के साथ आता दिखाई दिया। कुछ करीब आने पर उन्होंने इस लड़की को पहचान लिया। वो जवेरिया थी, अमामा की बचपन की दोस्त। इसका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से ही था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, जवेरिया ने पास आकर कहा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं ये अमामा के कुछ कपड़े देने आया था। लाहौर आ रहा था तो इसकी अम्मी ने ये पैकेट दे दिया। अब यहाँ बैठे मुझे 1 घंटा हो गया, मगर उन्होंने इसे बुलाया नहीं। हाशिम के लहजे में शिकवा था। अंकल, अमामा मार्केट गई है कुछ दोस्तों के साथ। आप ये पैकेट मुझे दे दें, मैं खुद इसे दे दूंगी। ठीक है, तुम रख लो। हाशिम ने वो पैकेट जवेरिया की तरफ बढ़ा दिया। रस्मी अलेक सलेक के बाद वो वापस मुड़ गए। जवेरिया भी पैकेट पकड़कर हॉस्टल की तरफ चली गई, मगर अब इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कोई भी इस वक्त इसके चेहरे पर परेशानी को वाज़ेह तौर पर भांप सकता था। हॉस्टल के अंदर आते ही वार्डन से इसका सामना हो गया, जो सामने ही खड़ी थी। जवेरिया के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। बात हुई तुम्हारे इसके वालिद से? वार्डन ने इसे देखते ही इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। जी बात हुई, परेशानी वाला कोई मसला नहीं हो, इस्लामाबाद में अपने घर पर ही है। इसके वालिद ये पैकेट लेकर आए थे। मेरे घर वालों ने मेरे कुछ कपड़े भिजवाए हैं। अंकल ने लाहौर आ रहे थे तो अमामा ने कहा कि वो ले जाएं। अंकल ने गलती से यहाँ आकर मेरा नाम लेने के बजाय अमामा का नाम ले दिया। जवेरिया ने एक ही सांस में कई झूठ रवानी से बोले। वार्डन ने सुकून का सांस लिया। खुदा का शुक्र है, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी कि मुझे तो वो वीकेंड पर घर जाने का कहकर गई है, तो फिर वो कहाँ है?
وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا۔ جویریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ اسلام آباد میں ہی ہے وہ؟ نہیں، جویریہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ بائی گاڈ! رابعہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ کراس کرکے سینے پر رکھے۔ تو پھر کہاں گئی ہے وہ؟ مجھے کیا پتا، مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ گھر جا رہی ہے، مگر وہ گھر نہیں گئی۔ آخر گئی کہاں ہے؟ ماما ایسی تو نہیں ہے، جویریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وارڈن سے کیا کہا تم نے؟ رابعہ نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولا، اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاسٹل میں ابھی ہنگامہ شروع ہو جاتا، وہ تو پولیس کو بلوا لیتی، جویریہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ اور انکل کو ان کو کیا بتایا ہے؟ رابعہ نے پوچھا۔ ان سے بھی جھوٹ بولا ہے، یہی کہا ہے کہ وہ مارکیٹ گئی ہے، مگر اب ہوگا کیا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو میں تو بری طرح پکڑی جاؤں گی، سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتہ تھا، اس لیے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب کچھ چھپایا۔ جویریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کہیں ماما کو کوئی حادثہ ہی پیش نہ آ گیا ہو، ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح۔ رابعہ کو اچانک ایک خدشے نے ستایا۔ مگر اب ہم کیا کریں؟ ہم تو کسی سے اس معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، جویریہ نے ناخن کترتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات کریں؟ رابعہ نے کہا۔ فار گاڈ سیک رابعہ، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو، وہ اس سے کیا بات کریں گے ہم؟ جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج رات تک یا کل تک آ جائے، اگر آ گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے۔ رابعہ نے سنجیدگی سے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے طے کیا۔ جویریہ نے اسے دیکھا مگر اس کے مشورے پر کچھ کہا نہیں، پریشانی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ دوستو، کہانی ایک نئے اور بہترین موڑ پر ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کہانی کو لائک کیجیے گا۔